दयाल हो दयाल हो दयाल। परमाराध्या श्री श्री ठाकुर चरण मोर प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़मा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव चरण मोर प्रणाम। यही वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई और माँ मानू आंतरिक राव और जयगुरु निवेदन करे। जदि चैनल को प्रथम थर देखुता चैनल को सब्सक्राइब करदेवाई अनुरोध। तो आज आलोचनार विषय है चरणामृतर तत्व और एक अद्भुत कहानी विषय आम ये भिडियो जानिबा। श्री श्री ठाकुर चरणामृत नेबा को गले से कौन सी प्रकार सम्मत होती नहीं बा कहारी को ताहा नेबा को दियंती नहीं। तेबे पाद धोइबा परे स्नान परे अथवा महाभाव अवस्था कौनसी कौशल रे ताहा संग्रहित होइथाए। एही संग्रहित चरणामृत द्वारा दुरारोग्य रोग बा असाध्य व्याधिर कबलरू अनेक रक्षा पाइछंती एवं अनेक मृत्यु मुखरू जीवन लाभ भी करिछंती। एही चरणामृत पान करी अनेक पाषंडर हृदय रे धर्मभाव जागृत होइछि। चरणामृत संबंध रे आमर गोटिए धारणा बा संस्कार थिला जे कोनोसी देव मंदिररू चरणामृत नहीं पान करिले ही हेला। किंतु एबे देखिछि जे वास्तविक पक्षरे सबु समय रे ताहा ठीक हुए ना। एक वैष्णव मासिक पत्रिका कौनसी जने विख्यात साधक एथिरे एही संबंध रे विशेष आलोचना करी लिखिथिले जे सबु समय रे चरणामृत ठीक हुए ना। पुणी विश्वास करी प्रसाद भोजन कले सबु क्षेत्र रे प्रसाद भक्षणर फल प्राप्ति भी हुए ना। कौनसी विग्रह सम्मुख रे खाद्य द्रव्य प्रदान करी निवेदन कले ही सबु समय रे प्रसाद हुए से कथा मध्य ठीक नुहे। निवेदित वस्तु कौनसी समय रे निवेदकर कौनसी प्रकार दोष बा त्रुटि जोगु किंबा निवेदित वस्तुर कौनसी दोषवशत अथवा कौनसी कारणवशत प्रसाद ठीक न होई भी पारे। ए संबंध रे गोटिए सत्य गल्प अछि। जणे साधु थिले, समस्ते तांकु पागल साधु कहूथिले। सेही साधु मझिरे मझिरे कौनसी गृह रे श्री विग्रहंक प्रसाद भोजन करी आनंदित होइथांती, नृत्य करंती ओ कहंती आज ठीक प्रसाद होइछि। केबे केबे भोजन रे बसी कहंती प्रसाद ठीक होई नाही, अमुक अमुक दोषरु ठाकुरे आज भोग ग्रहण करि नाहंती। एपरी कही से भोजन करती नहीं। तांकु समस्ते खूब अंतर्जामी और बड़ साधक बोली जानिथिले एवं तांकर एही कथा समस्ते विश्वास करुथिले। आउ जेउ दिन से ठाकुर भोग संबंध रे जेउ दोष उल्लेख करुथिले अनुसंधान रे ताहा सत्य बोली प्रमाणित हेउथिला। अनेक समय रे ठाकुर भोग रे से भली गुप्त दोष थिले साधक गण ध्यान रे बा स्वप्न रे ताहा अवगत होई थांती। जदि ठाकुर विग्रह मानिबा को हुए ताहेले एक कथा आग्रह करी उड़ाई देले चलिबो नाही। एभली श्री विग्रहंक चरणामृत कौनसी दिन ठीक हुए, पुणी कौनसी दिन ठीक भी न होई पारे। प्रकृत महापुरुष सद्गुरु अथवा अवतार काल रे जीवंत नर विग्रहंकर पददलन ग्रहण करि पारिले ताहा ठीक ठीक चरणामृत हेबो ही हेबो। कारण सेही जल रे जीवंत मनुष्य देहरु चैतन्य शक्ति धारा स्पिरिचुअल फोर्स करेंट संजोग होई थाए। पादर आंगुली शरीरर नेगेटिव पोल सेही स्थान रे बहिर्गमन स्नायु द्वारा चैतन्य धारा निर्गत हुए। सुतरां उच्चतम चैतन्य शक्ति संपन्न व्यक्तिर बा अवतार पुरुषंक पादर वृद्धा आंगुली धौत जल ठीक ठीक चरणमृत होई थाए। एथिपाई आम देश रे गोटिए प्रथा अछि जे गुरुदेवंक पादर वृद्धा आंगुली को जल रे बुड़ाई शिष्य माने पान करंती। गुरु सद्गुरु हेले एपरि जलपान वास्तविक मंगलजनक। किंतु गुरु उपयुक्त न हेले बा गुरु जदि असत चरित्र होइथिले सेई भली चरणमृत पान मंद फल ही प्रसव करिथाए। कारण तांकर पाद आंगुली सुपवित्र धारा
ନିର୍ଗତ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର କୁଚରିତ୍ରର ମନ୍ଦ ଧାରା ହିଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେହି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରୋଗ ଜୀବକ ଥିଲେ ତାହା ରୋଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ସେହି ଚରଣାମୃତ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବହନ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ପାନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଗୃହୀତ ଚରଣାମୃତ ନେଇ ଅନେକ ତଦ୍ୱାରା ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁଷ୍ଟିଆର ବିଖ୍ୟାତ ଧନୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ କୁଞ୍ଜଲାଲ ରାୟଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ମନୋହରୀ ଦୋକାନ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବସନ୍ତ ବାବୁ ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାଦ ଦୁଇଟି ଖୁବ୍ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଧୋଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପରେ ଭକ୍ତର କାତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ପଦ ଧୌତ କରାଗଲା। ବସନ୍ତ ବାବୁ କୌଶଳରେ ପଦ ଜଳକୁ ସଂଗୃହୀତ କଲେ। କୂପ ଜଳରେ ପଦ ଧୌତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପୂର୍ବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ପଦ ଧୌତ କରାହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବସନ୍ତ ବାବୁ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ପଦଜଳ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ନ ହୋଇ କୂପ ଜଳରେ ହେଲା। ସେମାନେ କେତେଜଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦୁଃଖିତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। 2-3 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେହି କୂପ ଜଳ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅବଗତ ହୋଇ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ କନାଇଲାଲ ଦେ ନାମକ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସେହି ଚରଣାମୃତରୁ କିଞ୍ଚିତ ପାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଭଗନ୍ଧର ରୋଗ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟାଧି ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟାଧିରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଚରଣାମୃତ ପାନ କରି ମାତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କନାଇ ବାବୁ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ସମ୍ଭବତଃ ଗୋଲାପ ଜଳ ବୋତଲରେ ସେହି ପାଦ ଜଳ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେହି ପାଦ ଜଳ ଗୋଲାପ ଜଳ ବୋତଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଦ ଜଳ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋତଲଟିକୁ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୁଆ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଲାପ ଜଳର ସାମାନ୍ୟତମ ଗନ୍ଧ ବି ନଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ କୂପ ଜଳ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ନା। ମୋର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟା କଲିକତାରେ କଲେରା ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସାନ୍ନିପାତିକ ଅବସ୍ଥାପନ୍ନ ଏବଂ ଶିକାରରେ ସଂଜ୍ଞାଶୂନ୍ୟା ଓ ମୁର୍ମୂଷ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରି ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଯେ ତୁମର କୁଆଡ଼େ ଜଣେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳିରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ଲଫାଫା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଚରଣ ଧୂଳି ମତେ ପଠାଇବେ। ମୁଁ ସେ ପତ୍ରିକାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ। ମନେ କଲି ଆମର ଠାକୁର କ'ଣ ରୋଗ ଛଡ଼ାଇବା ଠାକୁର ହୋଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ସେପରି ଧୂଳି ପଠାଇବି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପୁନରାୟ ମତେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ର ଲେଖି ସେହି ଚରଣ ରେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଡାକ୍ତର ରାଧାରମଣ ଜୟେରଦାର ଦ୍ୱାରା କିଞ୍ଚିତ ଚରଣାମୃତ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରେରିତ ହେଲା। ସେହି ଚରଣାମୃତ ସଂଜ୍ଞାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗିଣୀର ମୁଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମୟ ହେଲେ। କୁଷ୍ଟିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମଳାପୁର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଜମିଦାର ଓ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ଗିଚିନ୍ଦ୍ର ଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାସ ମହାଶୟ ବାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ସେ ଏକ ସାନ୍ନିପାତିକ ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆରୋଗ୍ୟ ନ କରିପାରି ମୁର୍ମୂଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଚରଣାମୃତ ଦ୍ୱାରା ଅତି ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିରାମୟ କରି ମତେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ। ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର କୁଷ୍ଟିଆ ମହାକୁମାସ୍ତ ଜୋତପାଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମଲାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଳିତ ମୋହନ ବସୁ ମହାଶୟଙ୍କ ଗୃହରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା କାଳ, ବେଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା। ଉଦ୍ଦାମ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହଉଥିଲା ଯେ ସେହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟି କାଦୁଅ ହୋଇଗଲା। କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ରମଣୀ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଳରେ ନେଇ ଉନ୍ମାଦିନୀ ପରି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ।
स्त्री लोकटीर उद्देश्य एवं विश्वास थिला जे श्री श्री ठाकुरंक चरणरू किंचित कादुओ को नहीं मुर्मुष पुत्रर ललाट देश रे स्पर्श कराई पारिले से रोगमुक्त हेब, मृत्युर कराल कबलरू रक्षा पाइब। सेतेबेले मध्य टोपा टोपा वर्षा होउथाय। श्री श्री ठाकुर भक्तगणक सहित कीर्तन रे नृत्य करुथांती। रमणी को देखिबा मात्रे अनेक चित्कार करी कही उठिले, कले कोन पानी रे भिजेई पिलाटी को मारी पकाइले जे पळांतु पळांतु घर को चली जांतु, ठंडा लगी पिलाटी मरी जीवो मां। से पिलाटी किंतु नछोड़ बंधा। से श्री श्री ठाकुरंक निकट रे उपस्थित हेले। मनर भाव सेही पादर टिकिए जल बा कादुओ को नहीं पुत्रर मस्तक रे स्पर्श कराइबे। श्री श्री ठाकुर सेही मातार उद्देश्य बुझी पारी एका डिया रे स्थानांतर को जाई नृत्य करबा को चली गले। सेही मनोहर नृत्य, सेही प्राणाराम नयनाभिराम दृश्य जे दर्शन करिछि, सेही अनुभव करिछि, आस्वादन करिछि तार अपूर्व माधुरी। सेतेबेले सेही संतान प्राण भयभीता किं कर्तव्य मूढ़ा जननी कौनसी भक्तर इंगित अनुसारे श्री श्री ठाकुर पूर्वे जेउ स्थान रे नृत्य करुथिले सेही स्थान रे तांकर पदचिन्हरु किंचित जल मिश्रित कादुओ नहीं तांकर मुर्मुष संतानर ललाट फलकरे प्रलिप्त करि देई दंडवत होई प्रणाम करी प्रस्थान कले। परदिन पिलाटी भीषण दुरारोग्य धनुष्टंकार विकारु आरोग्य लाभ कला। दिने कौनसी एक गृह रे एक व्यक्ति चरणामृत नेबाकू आसिबारु तांकू ताहा प्रदान करा जायथिला। श्री श्री ठाकुर हठात देखि पारी पचारिले, से कोन? भक्तगण कहिले चरणामृत। से कहिले सेथिरे कोन हुए? भक्तवृंद कहिले अनेकंकर बहुत मंगल और उपकार हुए। भक्त माने कहिले अवश्य हुए। से कहिले तेबे मते भी टिकिए दियंतु, मु भी चाखे। एहा ही से मध्य सेथिरु टिकिए ग्रहण करी हसी हसी पान कले। जहांकर पाद जल से ही पान कले। ये पुणी की खेल। तापरे श्री श्री ठाकुर कहउचंती, तुमे अकिंचन हो, तांको छड़ा तुमर जेपरि अन्य किछि भी न थाए। तुमर अंतरर आकर्षण को व्यापी एहा भीतर देई तुमर शाश्वत कृति ऐश्वर्य अपर्याप्त होई उठु। तांकु केंद्र करी तत्क्रमणी अनुव्यापन रे एपरि जदि न हुए तेबे तुमर धर्म भी हेला नहीं, कर्म भी हेला नहीं। तो आजिर वीडियो को एइटी समाप्त करिवा। परिशेष रे समस्तंकर शांति स्वस्ति सुदीर्घ इष्टमय जीवन कामना करी आजिर आलोचनाटी को एइटी शेष करूछि। जय गुरु।